भगत झुनझुनिया हम छोड़ के आली रे भोरनिया हो लक्ष्मचिया हमार नाम हो भगत झुनझुनिया हम छोड़ के आली रे भोरनिया झुनझुनिया हम छोड़ते आली रे भोरनिया আমার একটি সুয়ারি হাঁটি গেলি একটি সুয়ার হয়ে গেলি একটি সুয়ার হেয়া গেলি একটি সুয়ার হয়ে গেলি झुनझुनिया हम छोड़ के आली गे भोरनिया हम छोड़ के आली गे भोरनिया दीदी चुप साला हम का बताए हम हो जाति में डुमुआ तो डुमुआ का काम का छियो हमारे एक दादा छियो तो हम का बताई हमार दादा छियो ना घर में ना रहो चल दे तो कर घर में उकर घर में तो का बताई वो का हो कलुआ रोक सलाम जाइए हम बोले साला लगली से आदक तो ओ कलुआ अरे हम तो भैया लगे चले अबे इधर शादी कराले बर्बादी कराले शादी कराले बर्बादी कराले हमका बुढ़िया मोदी के शादी देख ले हमका बुढ़िया मोदी के शादी देख ले शादी देख ले तू हमार कौन लगल सिया हम तर कौन लगल छी ओ तू हमार सास लगल सिया देख साल के बात सुन हमार बराबर सास लगल छी देख अरे तोर माय हमर माय एके माय रे तोर माय हमर माय एके माय तो कौन लगल छिलो तोर माय हमर माय एके माय हां तोर माय हमर का लगल सिया सास लगल सिया सेंटर साला मार के साथ ठोतना बिगाड़ दे बेटे साला बोला सियो हमार माय तोर माय एके माय सेंटर का बोला सियो गेना खेल सियो लाल छियो ना ए तोर माय हमार माय एके माय दोनों के माय से रे एके माय हां ओए झूठ मत बोल क्या झूठ मत बोल
तोर माई हमार माई एके माई। हाँ अच्छा बोल तोर बाप हमार का लगल सी? ओ हमार बाप तो के लगल छी? तू बोल साला तू। तोर बाप हाँ हमार सारू लगल सी। देख साला हमार बाप तोर बाप एके बाप रे साला। हाँ तोर बाप हमार बाप एके बाप। हाँ तोर बाप हमार बाप। तोहर माई हमार माई एके माई। हाँ तोहर बाप हमार बाप एके बाप। एके बाप। ओ तुहार मोगी हमार मोगी। तोर मगे हमरे हमार मगे तोर भोजी लागल छे रे साला भोजी। अबे एके बाप एके माई और भोजी हगल छियो त हम शादी कर ले छे रे साला। साला उठा हमारा मोगी लगल ना छियो। तोर भोजी लागल छे। ओ ओटा भूखी लगे भोजी लगे। हाँ वही पिछु लागल छे पिछु पिछवाड़े लागल छे रे साला। ये भैया हाँ हम लोग तो जाति में का छियो भैया? हम लोग जाति में डमुआ छियो। कौन बोले छे हमर ब्राह्मण छे रे साला। ये साला बमना लगले छियो बमना दो यो। हाँ हम लोग जाति में डोम। भैया दारू पी। दारू हाँ पीले पीले ओ मोरे राजा पीले पीले ओ बहुत कड़ा छियो भैया। विशेष प्रकार से करे साला। कड़ा छियो बहुत। ये नदी के ऊपर का दारू छे ना। हाँ बहुत कड़ा छियो। ये भैया हाँ। एक काम कर बोल। हम लोग दोनों भाई जाति में डोमो छियो यहाँ छोड़ के चल चल जब भोरनी छे ना भोरनी चुराने चल जाए वो चल। सकाल वाला ब्रश करते अपना ब्रश कर दिलो। ये भैया चल 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 चल। ये अल्वा हम लोग जाति में का छियो रे? दम चेरे डोम। हाँ। ओय हमरा यू मोरे बाजारे रहे फुलवा डोमारा। हम लोग ऊपर बाजारे रहे फुलवा डोमारा। हम लोग ऊपर बाजारे रहे फुलवा डोमारा। अबर फुलवा डोमाना हमरा कलवा डोमाना। अबर फुलवा डोमाना हमरा कलवा डोमाना। हम लोग ऊपर बाजारे रहे फुलवा डोमारा। हम लोग ऊपर बाजारे रहे फुलवा डोमारा। अरे घाट पारा देता है सुकरी चराता है। अरे घाट पारा देता है सुकरी चराता है। अरे यही हमर काम हमर ऊपर बाजारे रहे फुलवा डोमारा। हमर ऊपर बाजारे रहे फुलवा डोमारा। ओए सुअर आई हम सुअर चल ये और घाट से ना घाट से घाट में जाके हाँ। हम लोग दोनों भाई सो जाए। चल हाँ, चल 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 दोनों भाई सो जाए। हाँ। ये इधर रहा। अरे अबे इधर रहा। ये है कलुआ। इधर केने कहो। হরি বল হরি বল হরি বল। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল বাবা। আমি ব্রাহ্মণ জাতিটি তাই স্নান সেরে গোপালকে ভোগ না দিয়ে কোনো জল গ্রহণ করি না। তাই আর দেরি করব না। এই মুহূর্তে আমি নদীর থেকে স্নান সেরে আসি। ওই আমি সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া
ঝাঁটাটি নিলাম হাতে রে সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম হাতে রে দিয়া বর্জনা জড়াইয়া আইরে দিলাম আমি এলে রে আর ঝাড়ঝাটা দিয়া বর্জনা জড়াইয়া আইরে দিলাম আমি এলে রে আর সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম হাতে রে ঘর পরিষ্কার হয়েছে। আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমার ব্রাহ্মণী মারা গেছে, তাই যত সকালে বাসি কাজ আমাকেই করতে হয়। এখন আমি গঙ্গা থেকে স্নান সেরে আমি গোপালের ভোগ লাগাবো, তবেই আমি জলগ্রহণ করব। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। কি এই নদীতে স্নান করি কোথায়? ছি 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 ছি, এই নদীতে মরা লেগে আছে। হাই রে বন্ধ, না না না, এই মরা যতক্ষণ তো না ফেলবে আমি চান করতে পারবো না। তবে এই মরা ফেলার জন্য কার কাছে যাই? পেয়েছি, ওই বেটা ফুলুয়ার কালুয়া ডোম আছে, ওই বেটা ডোমদের বাড়ি যাব, আর এনে আমি এই ঘাটটি পরিষ্কার করব। ছি 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 ছি, যাই বেটা ওই ডোমের বাড়িতে। हो मेरी ताड़ी पे जवानी दर पे ओ वादा न तो तुम नमो, वादा न तो तुम नमो। हो मेरी ताड़ी पे जवानी दर पे ओ वादा न तो আপনারা কেউ যাবেন না? কেন যাচ্ছেন? এই হিন্দি ভাষা বুঝতে পারছেন না? আমরা যাবো না, আমরা ডোমের সিন হচ্ছে এসছে না, আপনারা বুঝেন না? আমাগো কথা হয়েছে, আমাগো আগে
বাংলাদেশে বাড়ি ছিল বুঝছেন না হাই হাই হ্যাঁ ভাইয়া এই যে দেখছেন বাংলাদেশের মধ্যে দাঁত বার করছে দেখছেন না বাংলাদেশের মনে গেলে হ্যাঁ আমাকে কথা আমাকেও মানে ভোজপুরি ভাষা না বোঝা পায় না আর কি ए भैया हाँ ये बहुत निशा है गल से हम बिस्तर लगा बिचार लगा लगा बिस्तर लगा सो जाई चिरंजीत लागले छिया कमल लेकाले छिया चिरंजीत खूब लागले छिया ये हो हाँ ये किस तरह का बिछना वाला हो बिछना लगा बिस्तर लगा ओ बुढ़िया नानी गे लगा सब भागले छिया हो सब भागले छिया गोसा घर में बिछना बदी थी ओ बुढ़िया नानी गे मिंसा घर में बिछना पाती रे आज लाया का हमका लाच काच रुटिया उठ मछली का झोल आज लाया का हमका लाच काच रुटिया उठ मछली का झोल बुढ़िया नानी गे इंसा घर में बिछना पाती रे अरे ओ फुलवा फुलवा रे अरे तोरुन का कच्चू बेटा में सुअर चल गल सिया रे शिवलेर मत दांत कामड़ा बोरे हमको लाहिर ना किनारे हमको ले चलवारा ठंडे ठंडे 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 हमको झुमका मांगा तेरे बलमा लाहिर ना किनारे हमको झुमका मांगा तेरे बलमा लाहिर ना किनारे हमको ले चलवारा ठंडे ठंडे 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 ए नानी हमरा डोमा के देखल छिया हाय गे पुटरी मछली खाबे गे सुबह सुबह निकल से हमरा डोमा देवरा कहाँ गल छिया पता नहीं है ओ बाबा ए दादू अरे फुलवा ए भैया तुहार मुख में एक तो चुम्मा खाबे हैं खा ले 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 चुम्मा खाबे हैं अरे देवरा कहाँ गल छिया रे अरे तोरण के कच्चू बेटा में सुअर चल गल छिया रे सारा तुहार मुख इतना बसल छिया बे अरे 7 दिन से ब्रश रख ले छी अरे ब्रश ना कर छिया चल सो जाए चल सो जाए चल हम देखल छिया ना
तो झाटा से हम पिटल सिया सुबह सुबह निकल सिया वो दारू पी के सुतल सिया अरे ओ फुलवा इधर भी नहीं है अरे ओ फुलवा इधर भी नहीं है कहाँ गल सिया ए नानी हम रखे अरे ओ फुलवा अरे 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 कौन सुतल सिया रे सर काठल पचा कासे गंध होले जरे जरे है कौन सुतल सिया साला चुप ओए ये तो हमारा डोमा है हमारा देवरा है तो कौन ची हो कौन सिया बहुत नींद लगल सी ए देवरा ए फुलवा सुबह सुबह दारू पल सिया सिंह सुतल सिया अरे सुबह चल कर सिया रे कुछ बेटा में तोड़ के घोर है ना घोर काहे हुए पड़ছে ना भैया ए भैया हो ओए भैया हो ए देवरा ये ना सुतल सिया अरे तू देख तोर उनका कुछ बेटा में सुबह चल कर सिया रे अरे अरे ए देवरा तू ना सुनल सिया हमको ना मार गे हम तो हर गोर पकड़ सियोगे अच्छा बोल देवरा सुबह चल कर सिया तोर उनका कुछ बेटा में अनहर परा हम तो रो पकड़ छिला गे अरे ए फुलवा अनहर परा हमर गोड़ पकड़ छिले ये भोरवा लगल सी ए देवरा सुन सेंटर अरे माई माई रे माई बाबूजी इतना भूखे हम काहे रहल रे हम तोर बाबूजी छिए हम तोर बाबूजी अरे हम ना रहल छिया हम अभी बात कर कर छिया तू हमरा के झाड़ू दे के मार ले छिया हां मारल छिया हम अरे अरे ए दादा जी मुझे छोड़ दो ए नानी ए दादा जी ए राजा जी मुझे मत मारो कहां भाग से मत मारो ओटमा घर में कुछ ने के खाए के हमरा आवै छे लाठिया चमकाई के
बाटी खाई के मर्द आवे से लठिया चमकाई के मर्द घर में नहीं कुछ खाए के आवे से लठिया चमकाई के सलाई कटी जो सलाई कटी मार दो सुर के जैसे वीडियो चला हाय 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 हटा हटा এনে हटा হ্যাঁ আমরা তো মনসা গান শোনার লোক আছি বাবা। আরে তুই ডম ছিড়ি শালা ডম আমাদের দিকে কেন আসো তোমরা অভিনয় করছো করো আমরা তো মনসা গান শুনতে এসেছি। फुलवा मेरा बात सुन हम पाप खा जलसिया हम ना रलसिया भूखे हां हम भूखे ना रलसिया भाग तो मने भाग ओए ओए रुक 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 एक ठो बात बता भौजी। का बात ओए ए भरुआ हम एक ठो बात कही तू भौजी के शादी कर लियो ना भौजी तो करे शादी कर लियो। अबे भरुआ बोल तोर भौजी के हम शादी कर ले छिया भौजी के तू शादी कर लिया अबे तो करे मान से धर के तो कुछ ना कहे बे हमरा के माले छिया रे हाँ? रुक अभी मान ना बे रुक मत अरे ए राजा जी मुझे छोड़ दो राजा जी अरे राजा जी अरे मारा तो मारा ले मेरा चूड़िया काहे तोड़ा ले मुनिया ये सांडो मानिया कहाँ पाई मेरे संगो मनिया कहाँ पाइबे रे तुम्हारा कहाँ पाइबे रे तुम्हारा तू कहाँ पाइबे रे तुम्हारा कहाँ पाइबे रे तुम्हारा तू कहाँ पाइबे रे तुम्हारा चल वीडियो लगे दुनिया ये संगो मनिया कहाँ पाइबे रे तुम्हारा माटी कटावले पोखरी खुरावले काटी बंगले ना तू माटी कटावले पोखरी खुरावले काटी बंगले ना अरे ओही पत्थर में छौरी तुम्हारा ओही पत्थर में छौरी तुम्हारा डूबी के मारी के दुनिया ये संगो मनिया कहाँ पाइबे रे तुम्हारा रुक तो भाग भाग यहाँ से भाग ইস ইস আমাকে ভালো লাগে না রে আমাকে ভালো লাগে না আমাকে ভালো লাগে না রে हमार भाई भर में गीचे তোরা সংসারে গন্ডগোল করছিস আমাকে ভালো লাগে না আমি তোর তোর বোঝের জন্য গন্ডগোল করছি আমি যে মা রে আমি যে মা তুই মা মা হয়ে সন্তানদের ব্যথা বুঝতে পারি রে এই একটু ধুপাচিটা দাও তো মা ধুপাচিটা একটু তোরা দাও ঝগড়া করছিস বাড়িতে আমাকে ধূপ দিচ্ছিস হাসছিস তোরা
একটা ভর নেমেছে, আমাকে দেখে আমাকে হাসিস হাসবে না। ওর দাঁত খুলে যাবে, সামনে এসে চিনতে পারবে না জানো। আমাকে দেখে হাসতে গেলে মাথায় বড় বড় উকুন হবে। ইস মা তুমি কোন মা? মারে, তুমি কোন মা? ইস ভালো লাগে না রে। কেন মা কেন? তরুণ বাবু আছে? আছে। নাই রে নাই। আছে। তরুণ বাবু নাই, তার বউ আছে। তাও তার বউ আছে যে 11টা থেকে ঘুমাতে লেগেছে, এখনো চোখ বন্ধ। এসো মা এসো তো। না রে, এসো এত ঘুম ভালো না। আমার ভাই ভর নেমেছে, দয়া করে আসবেন। বাড়িতে যতজন আছে 4 ভাই 4টা বউ আসবেন, সবাই আসবেন। উস মাঝে মা সবাই ক্ষমা তোমার যা নাই। এত ভর এসেছে। ডাকো সবাইকে ডাকো। ওই পিছনে আরো কিন্তু দেবতা হুড়ো মারছে। দাঁড়াও মা দাঁড়াও দাঁড়াও, আসছে সবাই। আমি কিন্তু চলে যাব তাড়াতাড়ি। না না মা তুমি যাবে না, তুমি বক্তব্য বলে যাবে মা, তুমি যাবে না এখন। ইস আপনি হুড়া মারছে রে। ওরা 4টা যা আছে সবাই আসবে, দাঁড়াও মা দাঁড়াবে। আমার সহ্য হয় না, একটু অপেক্ষা করো মা। মা গো একটু ধূপ খাও মা, ধূপ খাও, একটু ধূপ খাও। এগুলো ধূপ খাই না রে। এগুলো ধূপ দিয়ে কি মনে করছিস আমি চিনি না? সবাইকে চিনি আমি। এই যে আমার গান দিচ্ছে 7 দিন ধরে, হ্যাঁ আর একদিন বাকি আছে মা। আর একদিন বাকি আছে। হ্যাঁ আমি সন্তুষ্ট হয়েছি সবটা নিয়ে, কিন্তু তুমি কি পাওনি মা? আমি পাইনি রে, আমার আসল জিনিস পাইনি আমি। কি পাওনি মা? ইস তোরা বন্দনা বেশি করছিস রে, হ্যাঁ? বন্দনাটা তোদের বেশি হয়ে যাচ্ছে। তোমার খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে মা? আমার বন্দনাটা একটু কম করিস। মা আর এই যে তোরা ধোয়া দিচ্ছিস, আমি খালে গায়ে তোমার কাছে মিনতি করছি মা। তোরা ধোয়াটা নারকেলের ছোপা দিয়ে দিবি না। কি দিয়ে দিব মা? আর বলিস না তোরা তো কম চালাক না, তোরা তো আগেই জানিস আমার একটা চোখ কানা বলে হ্যাঁ তোরা নারকেলের ছোঁয়া দিয়ে ধোয়া দিচ্ছিস। হ্যাঁ মা। তার মানে তোরা ভাবছিস একটা চোখ তো আমার কানা, আর একটা কানা হয়ে যেতে গেলে তোদের ভালো হবে, সেই জন্য নারকেলের ছোঁয়া। তোর পাঠা দেওয়ার দরকার ছিল, পাঠাটা কি করলি? আমি চলে আমি থাকবো না তোদের বাড়িতে। যাবে না মা, তুমি যাবে না। আমি চলে যাব, থাকবো না তোদের বাড়িতে। মা পাঠাটা দিব মনে করছিলাম, অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে জানেন কি? পাঠাটা দুশলা হয়ে গেল। অ্যাক্সিডেন্ট। ও অ্যাক্সিডেন্ট। তুমি যাবে না জালা ডাকো, তোমার যারা ডাকো, আমার মা নাম সে জায়গা ডাকো। ইস কি নাম কি? আমি মনসারে। ইফা আমাকে ভিভো ইফা সবাই আসো। আমাকে অবহেলা করিস না। সবাই আসো, সবাই শুয়ে গেছে, আসো। আমাকে অবহেলা করিস না। ননদগুলো নাই। আমাকে অবহেলা করতে গেলে তোদের সর্বনাশ হবে রে। তাড়াতাড়ি আসে কিন্তু, আমাকে তাড়াতাড়ি মা নামছে, ভর নামছে কিন্তু সত্যি ঘটনা একবারে। মা একটু অপেক্ষা করো মা, তুমি ধূপ খাও, তুমি ধূপ খায় তুমি। আমি এগুলো ধূপ খাই না রে, দুটো বিড়ি দে। হ্যাঁ তুমি মার কাছে প্রার্থনা করো, তুমি ডাকো, ওদেরকে ডাকো। কোথায় ভিভা? ভিভা ভিভো মাগো আশীর্বাদ করি মা, তোমার সংসার সুখী হোক। ভালো করে বসো মা, বসো বাবা। আমাকে চিনতে পারছিস আমি কে? আমাকে চিনতে পারছিস না? তোরা আমাকে চিনতে পাবি না রে, আমি জানি আমাকে চিনতে তোরা পারবি না। কেন না? যখন বিপদে পড়বি তখন আমাকে ডাকবি, বিপদে না পড়লে তো আমাকে ডাকবি না। এখন আমাকে চিনতে পারছিস না তোরা। দাঁড়া মা, তোমার কাঁড়ি আছে, কাঁড়িটা ফেলে দিই। ও মা, হাজর করো মার কাছে, হাজর করো। হাই আল্লাহ, তোরা ভুল করছিস রে ভক্ত। তোমার জায়গা কি নাম? কত দাঁড়া মা, দাঁড়া তো। কি নাম বলতো তোমার জায়গার নাম? 4টা যে যা আছে তোমার, বিভা হালদার, রিবা কি? আমি জানি আগে। ইভা ইভা
ইবা আসো, ইবা ভিভো সব ভিডিও কল না আমি কি নাম জানি, আমি মা রে রিভা, একজনের নাম দীপা, সাধনা, ওরে কল্পনা, কোথায় রয়েছিস তোরা? তাড়াতাড়ি সবাই আসো, শুয়ে থাকলে আসো কিন্তু। মা মা কি মা মা আর এইটা কি এটা? মা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না। এটা ননদ? মা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবে না। এটা তোমার বোন মা? ওটা ননদ না, আমার এটা বহিনজা। ইস, আমাকে চিনতে পারছিস? চিনতে পারছো তুমি? চিনতে পারছো না? চিনতে পারছো না? আমাকে চিনতে পাবে না। আমি কে জানো? আমাকে চিনতে পাবি না রে ভক্ত। ইস, আমাকে তোরা ভালোবাসিস না রে। এতই যদি ভালোবাসিস, কান্না করো না, তুমি কান্না করো না। আমার কান্না তুই বুঝতে পারবি না। কেন মা? আমি কাঁদছিস কেন জানিস? আমি কার্বেট মানে কলা গলা ভালো পাওনি মা নাকি? আমি কলা খাবো না রে। কেন মা? 6 দিন পার হয়ে গেলে একদিন পনিরও খাওয়ালো না। আর জানিস রে, কলা তোমাকে বড় বড় কলা দিয়েছিলাম মা। 7 দিন হয়ে গেল। টমেটোর দাম কত রে? 10 টাকা কিলো মা, 10 টাকা 1.5 কিলো মা এখন। 10 টাকাতে 2 কিলোও দিচ্ছে। মা একদিনও চাটনি করলো না রে। হাসছে মা, তোমাকে দেখে হাসে, রহস্য করছে। আমাকে দেখে রহস্য করিস না। আমাকে চিনিস? আমি একটা হসপিটালে ভর্তি ছিলাম তোদের বাড়িতে আসার আগে। জানিস ডাক্তার যে আমাকে কি বলল? ডাক্তার কি আমাকে বলল কি তোমার অসুখ হয়েছে? আমি বললাম ডাক্তারবাবু কি অসুখ হয়েছে? ডাক্তারবাবু বলল রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। আমি ভাবলাম রক্ত পরীক্ষা যখন করবে ঠিক আছে, রক্ত পরীক্ষা করো। রক্ত পরীক্ষা করে নিল মা, রক্ত পরীক্ষা করে নিল, কিন্তু আমার রোগ ধরা পড়লো না। কোথায় থেকে রক্ত পরীক্ষা করলো মা? আর বলো না, যখনই রক্ত পরীক্ষা করলো কি কেটে? আমার হাতটা কেটে নিল। ও মা, হাত কেটে দিল আর রক্ত বের করে নিল। রক্ত বের করে নিল হাত কেটে। আর পরে যখন ধরা পড়লো না, রোগ ধরাই পড়ছে না, তখন বলছে তোমার পেচ্ছাপ পরীক্ষা করতে হবে। করেছিলে মা? করেছিলাম। তারপর পেচ্ছাপ পরীক্ষা করতে গেলাম, গিয়ে ওই বলছে তোমার এখন পেচ্ছাপ পরীক্ষা করতে হবে। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম রক্ত পরীক্ষা করতে হাত কেটেছে, এখন পেচ্ছাপ পরীক্ষা করতে গেলে কি কাটবে? মা তুমি কি করলে মা? তখন পালিয়ে চলে আসলাম। পেচ্ছাপ পরীক্ষা করলে কি কাটবে? তখন পালিয়ে চলে আসলাম। তোমরা মার সাথে খুব অন্যায় করেছো। অন্যায় করেছিস রে ভক্ত, ক্ষমা চাও, মার কাছে ক্ষমা চাও। তোমার জাগালা কেউ আসবে না, তোমার এরা দুজন আসছে। হবে না রে, হবে না। এটা আমাকে ঘুষ দিচ্ছিস তোরা রে। 20 টাকার মেদেয়া না 10 টাকার? এরা খুব চালাক ভক্ত রে, আমার কথা শোনে না রে। পনির খাওয়াবে আর চাটনি খাওয়াবে কালকে। একবারে 2টা খেলে হাগা হয়ে যাবে না মা? না, হাগা হতে গেলেও বাথরুমে যাই না, জল দিচ্ছি তাও যাই না, আটকে থেকে যাচ্ছে। বেশি করে জল দিতে হচ্ছে। ভক্ত হ্যাঁ, কে আছে? হ্যাঁ, কে আছে? কিছু নাই। তাই আগামীকাল লাগবেন। এ ভক্ত, আরে আমি চলে যাচ্ছি, আবার দেখা হবে। তোর সঙ্গে দেখা হবে অনেকদিন পর। কবে মা? এবার আমি চলে গেলাম রে ভক্ত। একটু তেল নিয়ে আসেন, তেল একটু হাত পাগলা সোজা করবেন, নিয়ে আসেন তো। आओ भैया। अरे कौन लगल सिया? जन्म दुखनी छे भैया। जन्म दुखनी? हाँ। एक काम कर भैया, घिर ले। गेट घर के
গো? তোমরা কে গো বাবা? আমার পদরত করে রয়েছে। हम लोग पटनी बने পাটনি, हाँ আমার পথ ছেড়ে দাও, আমায় যেতে হবে গো বাবা। ना छोड़बो 16 কান করলে তো 16 কান করি, তখন ছড়ে মাই। ओए আমি করি কথা পাবো রে ওরে পাটনি, ওই আমি করি কোথায় পাবো রে ওরে পাটনি আমি জানো দুঃখিনী রে ওরে সত্যি গো, আজ এই পাটনির ঘাট পার হয়েছি, তাই ঠাকুরের কাছে কামনা করে, হে ঠাকুর, সকলে যখন এভাবে ঘাট পার হয়ে যাবে, সকলে যেন পারের করে দিয়ে পার হয়ে যায়, সকলে যেন এভাবে পারের করে পার হয়ে দিয়ে